नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानकर राशि परिवर्तन और सेमानंक मध्यरे सृष्टि हेउथिबा विभिन्न जुग मनीष जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाई थाए। केबे केबे एही जुग जीवन रे सफलता सुख और समृद्धि आनी थाए तो आउ केबे केबे किसी चैलेंज मध्य प्रदान करि थाए। किंतु 22 जून रु अर्थात 22 जून 2026 सोमवार दिन ठारू ग्रह मानक मध्यरे घटिबाकू जाउछि एक विशेष संजोग जहाँकि किछि राशिर भाग्य को नुआ दिग प्रदान करिबा पई जाउछि। ज्योतिष गणना अनुसार 22 जून 2026 सोमवार दिन बुद्धि व्यवसाय युग एवं तर्कर कारक जे कि बुध ग्रह मिथुन राशि छाड़ी कर्कट राशि को प्रवेश करिबा पई जाउछंती। अन्यपटे कर्मफलर दाता न्यायर देवता एवं श्रृंखलार प्रतीक शनिदेव मीन राशि रे विराजमान रहिबे। एही दुईटी ग्रहंकर स्थिति एपरि हेबो जे सेमाने परस्पर ठारू पंचम और नवम स्थान रे रहिबे। ज्योतिष शास्त्र रे एही स्थिति को नव पंचयुग बोली कहा जाए, जहाकू अत्यंत शुभ एवं फलदायक युग भाव में माना जाए। एही नव पंचयुग केवल धन किंबा क्यारियर क्षेत्र में नुहे बरं जीवनर अनेक अटकी रहितिबा कार्य को आग को बढ़ाइबारे सहायक हेबो। जेउ लोक माने दीर्घ दिन धरी मानसिक चाप अर्थ समस्या किंबा कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को नहीं द्वंद्व थिले सेमानंक पई एही समय आशार नुआ किरण नहीं आसीबो। विशेष कथा हेउछि एही समय रे कौनसी अजणा व्यक्ति नुआ परिचित किंबा अनुभवी व्यक्ति ठारू मिलिथिबा परामर्श आपणक जीवनर दिग बदलाई देव। शनिदेवंकर परिश्रम धैर्य और कर्मर फल प्रदान करुथिबा बेले अन्यपटे बुध ग्रह बुद्धि वाणिज्य शिक्षा और कथबार्तार कारक अटंती। जेतेबेले एही दुई ग्रह शुभ नवपंचयुग गठन करती सेतेबेले व्यक्तिर चिंताधारा अधिक परिपक्व हो जाए, निष्पत्ति नेबार क्षमता बढ़ी जाए एवं भाग्य मध्य धीरे धीरे सहयोग करने आरंभ कर दिए। एही कारणरू किछि राशिर लोक माने दीर्घ समय पर मानसिक शांति अनुभव करिथांती एवं जीवन रे चलीथिबा अनेक समस्यार समाधान सेमानंकु मिल जाए। तेबे बंधु माने 22 जून रु आरंभ होउथिबा एही शुभ पंचयुग केउ तीनोटी राशिर जीवन में बड़ परिवर्तन आनिबो, केउ राशिर लोक माने शांति रे निश्वास नेबे, काहाकू मिलिबो भाग्यर पूर्ण सहयोग एवं केउ अजणा व्यक्तिंक परामर्श सेमानंक भविष्यतर चित्र बदलाई देबो ताहा संपर्क रे आसंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशि मानंक विषय रे। हेले ताहा पूर्वरु चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु, पाखरे आसुथबा बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु आ वीडियो टी को गोटिए लाइक करी तले आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने सेही भाग्यशाली राशि मानंक मध्यरु सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछंती वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई बुध एवं शनिंक मध्यरे सृष्टि हेउथिबा एही नवपंचयुग अत्यंत शुभ एवं फलदायक साब्यस्त हेबो। दीर्घ दिन धरी जो समस्या गुड़िक आपणଙ୍କୁ मानसिक चापरे रखिथिला सेथिरु धीरे धीरे मुक्ति मिलिबार संकेत मिलुछि। विशेष करी पारिवारिक जीवन में सुख शांति एवं परस्पर मध्यरे भल बुझामणा बढ़ी पारे। परिवारर सदस्य मानकर सहयोग आपणकर आत्मविश्वास को आहुरी मजबूत करिवो। क्यारियर क्षेत्र में मध्य एही समय आपणଙ୍କ ପାଇଁ अनेक सुखद संभावना गुड़िक नहीं करी आसीबो। अतीतरे आपण जो कठिन परिश्रम करिसंती एवं निज कार्य क्षेत्र में उन्नति पाई जो प्रयास करथिले ताहार फल एबे मिलिबा आरंभ हेबो। चाकरी करुथबा लोक माने पदोन्नति दरमा वृद्धि किंबा नुआ दायित्व पाइबार सुजोग पाइबे। जदि आपण नुआ चाकरी खोजुछंती तेबे मध्य भल खबर मिलिबो। व्यवसायी मानंक पई एही युग विशेष लाभदायक रहिबो। दीर्घ दिन धरी प्रस्तुति करुथिबा योजना सफल हेबो एवं व्यवसाय रे भल आर्थिक लाभ हेबार संभावना मध्य रहिछि। विशेष करी विदेश सह जड़ित व्यवसाय आमदानी रप्तानी किंबा ऑनलाइन व्यवसाय करुथबा लोक माने एही सबु सफलता गुड़िक पाइबे। एही समय आउ एक विशेष दिग हेउछि कौनसी अजणा व्यक्ति किंबा अनुभवी लोकंक ठारू मिलुथिबा परामर्श आपणଙ୍କ जीवन रे एक नुआ दिग खुलिदेव। सेथिपाई एही समय रे नुआ लोकंक सह मिलामिशा करिबा आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक हेबो।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 22 ଜୁନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୁଧ ଓ ଶନିଙ୍କର ନବପଞ୍ଚ ଯୁଗ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ, ବାଣୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଘରକୁ ଗମନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଓ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଗତି ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ବଜାର, ଜମିବାଡ଼ି, ଘର କିଣାବିକା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦ ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଧୁର କରିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ଓ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନବପଞ୍ଚ ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁନଥିଲେ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜମି, ଘର, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା କିମ୍ବା ଜନସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ନବପଞ୍ଚ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହିପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ସୁଖର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ଥିଲେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ନବପଞ୍ଚ ଯୁଗ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।